তিনি তো চিনি সম্মান নংখা STSP সুবরাই ত্রিপুরা হানি তিনি 22 তারিখ 22 তারিখ তিনি কাইসা চিনি রাজ্য সম্মেলন আগে বয়সা খাইকা এগাই আগে বয়সা খাইকা এগাই তাবগার বয়সা খাইকা তা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি অংখা চিনি STSP নি 137 জনা কমিটি গঠন অংখা দুইবারে 137 জনা কমিটি তিনি যে 137 জন অংখা তো মানে চিনি মেন উদ্দেশ্য তমনি খাই চিনি এজেন্ডা অংখা তামা চিনি পাতি না চিং রেস্তার মাখাই কারণে পাতি রেস্তারসন যদি খাইয়া হিংকাই কোনো সংবিধান মানে আমল রইয়া তা নং হাইকোর্ট থান্দি সুপ্রিম কোর্ট থান্দি জাতিসংঘ বৈঠক দেয় থান্দি যে কোনো আন্তর্জাতিক দেয় থান্দি অবনি কোনো আমল করে ফলে অবনি বাগৈ পাতি রেস্তারসন খাই থানা বাগৈ जों पूजा पार्बन बालखाबा ताबक तनिनो पूर्णांग कमिटी ओइथांगा 138 जना कमिटी पार्टी रेजिस्ट्रेशन खाइनाखाय तो 110 जना सिनांगो तारपरे 138 जना अंखा चिनि उद्देश्य अंखाय ए त्रिपुरा हा चिनि बर्तमान त्रिपुरा हा अंखा चिनि हा चिनि मेट चिनि खतियान इमो काइसानिया जों तनै त्रिपुरा सा चिनि त्रिपुरा जाति जों तनै प्रेसिडेंट अंगय जों तनै जेकुनु कुर्दै थांसिनाय जों तनै उ लामाको सादैयो रास्ता रोको आंदोलन बा उ तनै कासो जालाय जंनाय उ दिते हबे हिनि बिलाय जंनाय उ गेव खेले जंनाय उ निनि कत रकम माने आंदोलन अबसिनि कोनो प्रयोजन करे तामनि बाय प्रयोजन करे चिनि त्रिपुरा हा तंजाखौ कम फुं किन्तु चिनि त्रिपुरा हा बांग्लादेश अर्धेक थांका मिजोराम ताबक बर्तमान बेआईनि भावे अवैध भावे माने साहित्य शासन लाइतंगो मेघालय लाइतंगो साहित्य शासन अवश्य तो अवैध से किन्तु अब चिनि त्रिपुरा हा तारपरेबो जों बन हिलिया जखन पुगो माने संविधान अनुयायी करै फानो किन्तु गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट जखन नाकि बंग रखा रय पैगरखा ताले खेगर ना तो किन्तु चिनि त्रिपुरा राज्य दैयो मेघालय এবং মিজোরাম ন যদি বেআইনি অবৈধভাবে যদি সাহিত্য শাসন রোগ হিংকালায় সেই ত্রিপুরা রাজ্য দেয় তক বর্তমানে কিয়া স্থাপন চীন বর্তমানে তাব 10,492 বর্গ কিলোমিটার ত্রিপুরা রাজ্য দেয় ত্রিপুরা রাজ্য দङ जों ताहिनबा साहित्य शासन माया आंनाबा जों साहित्य शासन मानना बागै चिनि त्रिपुरा राज्य साहित्य शासन मानना बागै जों पाहाड़ी बांगाली अक्क चिनि और कोनो भेदाभेद करे माने खायदि ताब একটা জঙ্গল একটা বলংদাইও অনেক গাছ গাছরা দंनाय অনেক বফাং দंनाय একটা তয়দাইও অনেক আজাতি দंनाय নিনি গরজা হইতে গিয়া দंनाय চিকেন হইতে কতর দंनाय নিনি কত রকম দंनाय এনকে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যে जों কাজে পাহাড়ি বাঙালি দंनायनो जों কিন্তু পাহাড়ি বাঙালি ঐক্য চিনি কমিটিও তাবক বর্তমানে চিনি কমিটিও অঙ্গ দङ 10 ভোট চিনি কমিটিও হাবজাক দङ বা 5-6 জন দङ বর্তমানে এনকাই কাজে চিনি উদ্দেশ্যকে একমাত্র जों সাহিত্য শাসন মানাছে जों যদি খুচিরাজি খায় যদি সাহিত্য শাসন মাইয়া হিংকালায় जों যদি খুচিরাজি খায় বিমাইয়া হিংকালায় जों জাতিসংঘ বৈঠক আন্তর্জাতিক বৈঠক जों না থাंनाय কারণ চিনি আন্তর্জাতিক বৈঠক থানে চিনি পাওয়ার দङ চিনি পাওয়ার দङ जों যেহেতু চিনি ত্রিপুরা রাজ্য जों তামানি বাগি মাইয়া जों অবনা जों যে কোনো দেশ দিও যে কোনো হা দিও যে কোনো সংবিধান অনুযায়ী जों कोर्ट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अथवा बीमा कोर्ट अथवा জাতিসংঘ বৈঠক চিনি থানাनि अधिकार दङ आरो अन्य दल अन्य राजनीतिक दल आंचलिक दल फानो दं बक किन्तु थानानि बंनि एसु पावर करे बाखि हिमबेला चिनि त्रिपुरा सा जों त्रिपुरा जातिरो जों प्रेसिडेंट थानानि ताबक जों नायतंगो बा अंखा आनो ताबक बर्तमानो आं कल्प मोहन त्रिपुरानो चिनि STSP पक्ष থেকে सुबराई त्रिपुरा हानि बागै सुबराई त्रिपुरा हा नि जे कायसा पार्टीनि आनो प्रेसिडेंट खे संजाका दिनै पूर्णांग कमिटी गठन अंखा आं आनि जे त्रिपुरा हानि जे फाइ मानजाक फाइनाय जे सदस्यगण दङ आं असंख्य धन्यबाद रखा बक आनो नों इमनो नायदि इ कंनो नों जेखे बुं सक्सेस खायदि हिनाय बक आनो सुजुग रखा किन्तु आनि कखा आइसे
তিনি সিয়ানির কারণে তিনি অনেক পার্টি খাইকাছেন আঞ্চলিক যেমন সিপিএম খাইকা কংগ্রেস খাইকা আগেও এরপরে নিনে নানান ধরনের মানে আঞ্চলিক দল খাইকা কোন ভিত্তি করে শুধু বুকুনি এবং রাজনীতি ফাইদাসি মিশি দङ রাজনীতি খাইকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে খাইকে হাঙ্কাই সরকার গঠন নংনাই বা মুখ্যমন্ত্রী জানাই না হয়বা এডিসি দখল খাইনাই অসহ্য আছে কিন্তু সাহিত্য শাসন মানা থাঙো হিंखाय চিনি ত্রিপুরা সার নাंगौ চিনি ত্রিপুরা প্রেসিডেন্ट অইথাनो नांगौ जों अबनो फौ खाइका जों अबनो जों नायखा अन्य जातिराव प्रेसिडेंट नङै थाङै कोनदिन मंगलाक जों निजिनि जाति फानाव थं बाबा हो ত্রিপুরা सानो কিন্তু বনি টাইটেল আলাদা হওয়ার কারণে বক কিন্তু সংবিধান থাঙ্গয় অথবা নিনি সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গয় বক সাকসেস খাইনি আं थांगा মানে খাদি তাবাव অন্য দলতা আं বারো রাখা যেমন মনে খাদি চিনি ত্রিপুরা হাদেও দেববর্মাবো চিনি ত্রিপুরা সা কলেজবো চিনি ত্রিপুরা সা রিয়াংবো চিনি ত্রিপুরা সা যত ত্রিপুরা সানো চিনি কিন্তু চিনি ত্রিপুরা সাপুং কিন্তু অব কাইসা সত্যিকারে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যনি অধিকার লাগয় ত্রিপুরা প্রেসিডেন্ট নগয় সংবিধান থানা নাंगौ সংবিধান তা তং করে অবনচুং সালাইয়ে বিলাইनो नांगौ আয়াকে মাইয়া আয়াকে কাসো জাগো কারণ উল্টা পুল্টা হইন থাঙ্गौ অবকিসা অব ডিসক্রেডিট দङ যেমন অবখাই কাইসা আইনি রুল দই দङ তামা মনে খাদি তাবো নিনি ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী তন্তু তাই কিন্তু কাইসা আরো জিগরে নাতিন মনতাহীন দুহিত্রী মালিকিনো দুহিত্রী মালিক কিন্তু মানানি কিন্তা ইয়া হিমসিম চাগো দুহিত্রী মালিকও কিন্তু অব দাবি খেপুং সহজে মাঙ্গারিয়া